ناي موسى بتر استوعيكم واتفلت له ناي موسى بتر مالتايني ناي مغزفت بتر يعني له ندعر استوعيكم تقولكم ماي نام تغير نادم تغير زنارتها كم خاعة بزحات تعمرات على علي صاويان تقبر نيرة كم بخر ون نخموتو تقبر نيرة سلز إذا ناي مغزفت بتر أمر ربلا أبدت عشر شوعات زلو إسرائيلوان أبروم ريموم أبلع علم موسى هايزل أوزو تاخنا بسمع ما يكتلنا لي خام ما يفلقنا لو كنا نغرو خلو እግዚአብሔር ሙሴ ታይልዎ በታበትሪን ወልምንታይ ለታቆህ ወቃያ እዛ በትር ናይ መغزፍቲ ያኔ ለዝግሮምሮም እስራኤላውያን የምንለው ግን ከዓበዛ በትር ዚኣ ታይተወቅዑ አነ ተወቅዑ ወይ ከዓ ነዝኮህ ተወቅዑ እዝኮ ሓዓ በአንጻር ታጊሩ ማይሁ ስለዚህ እዛ ናይ መغزፍቲ በትርና ሐዲስ ኪዳን ክትመጽኸላ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ይኔላ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር እቶም ዝወደሉ ይኔ ዛበትሪ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ክትከውን ይግባእ ኹም ወኸዓለ ሐዲስ ኪዳን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ኣብ ልዕሊ መን ኣብ ልዕሊና ክኸውን ይግባእ ግን በአንጻሩ ኣብ ልዕሊ ምንታይ ኮይና ዛበትር ዚኣ ኣብ ልዕሊ እትኮኺ እትኮኽስ ኸዓለ ተራሚዶም ዝረኸብዎ ዘይኮነ ዝኽተሎም ዝነበረ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 እትኮኽሶ ተራሚዶም ዝረኸብዎ ዘይኮነ ዝኽተሎም ዝነበረ ኮኺ ኢሉ ሐዋርያው ይረደና ስለዚ እቲ መቕዘፍትሶ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ኣጉረምሪሞም ናይቶም ሰባት ክውቅዑ ዝግብኦም ግን መን ተወቂዑ እቲ ዓለት ወይ ከዓ ክርስቶስ እቲ መቕዘፍቲ ዝተወቂዑ ከምኡ በታበትር እንታኮኻ ምስ ተወቅዐት ማይ ከም ዘፍለቐት ንኢየሱስ ክርስቶስ መቕዘፍቲ ክውቃዕ ከሎ ኸዓኒ ናይ ህይወት ማይ ዝኾነ መንፈስ ይውናን ኣናኻ